अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतेह कर सकता है, वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खोद डाले। उस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है? ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और इसे क़यामत से पहले कौन हासिल करेगा? आज हम दुनिया के सबसे करामाती और मुक़द्दस संदूक ताबूत ए सकीना के बारे में जानेंगे। दुनिया में मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, मगर एक ऐसी बात है जिस पर तीनों मजहब मुत्तहिद है, वो ताबूत ए सकीना है। ये मौजिज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून और करार की गरज से नाजिल हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम से खातिमुल अंबिया की मिरास रही। इसकी वजह से इसकी हुर्मत और असमत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत के ज़रिए लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत को ताबूत सकीना कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे द आर्क ऑफ कोवेनेंट से तर्जुमा किया गया है। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था। इसे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात तक ये आप के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को सुपुर्द कर दिया। इस तरह ये ताबूत सकीना बनी शीश में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर उसके बाद ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सराय सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया। इस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीमुशान इबादत गाह तामीर करवाई, जहां ताबूत को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, समरूद और सोने चांदी की तख्तियाँ थी। इस हैकल में इस कदर चमक और रोशनी थी कि रात में भी इसे रोशनी की ज़रूरत ना पड़ती। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता उसका नाम अल कुदूस था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस ताबूत में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बनी इसराइल इसे मुक़द्दस मानते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरात के तख्तियों के टुकड़े, मनुसलवा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और जूतिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए निहायती मुक़द्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जंग करते और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डरते थे और उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इसके बाद संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा होता और उनके लरज़ते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते और इसी तरह बनी इसराइल को हर जंग में फतह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रखकर इसे वसीला बनाते और खुदा से दुआ करते तो उनकी दुआ कबूल हो जाया करती थी।
جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسرے قوموں پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ تابوت عروج اور برکتوں کا سبب بنا رہا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی کا دور آ گیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے خدا کا ان پر یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر جراح کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کا یہ انجام ہوا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کے بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر اس گاڑی کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو نازل فرمایا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس واپس آئی تو ان کی کھوئی ہوئی وقار واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں کیا ہے۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں اور معذب موسیٰ اور ہارون کی ترکیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودیوں کی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر اور شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو پوری طرح تباہ کر ڈالا۔ اس کو آگ لگا دی گئی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ ان تباہی کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہے تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ واپس اپنی وہ روحانیت کو پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے مطابق ماہرین اور مورخین کی مختلف رائے ملتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے جنگ کے بعد اسے افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں کے ایک چرچ میں اس کو رکھا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جاپان کے بادشاہ نے اس کو وہاں کی پہاڑیوں میں دفن کر دیا تھا۔ ایک اور مورخین کا کہنا ہے کہ تابوت عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی آج تک کر رہے ہیں اور اس محل کے بنیادوں کو آج بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور مورخین کے بھی کئی آراء ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ صندوق صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں ایک صوفی سے دوسرے صوفی تک منتقل ہوتی ہے، جبکہ اہل توشی کے نظریات یہ ہے
कि ये संदूक एक ज़माने तक अहले बैत के पास रहा। उसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरसे में मिल गया, जिसे आप कुर्बे क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और वो इस ताबूत के ज़रिए आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। दोस्तों, ये सब नज़रिया कयास पर मबनी है। दरअसल ये संदूक कहाँ है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। लेकिन ये बात हक है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगा, उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि ताबूत सकीना पर किसका हक है, यहूदियों का, मुसलमानों का या फिर ईसाइयों का। और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।